गाँ शेष मुंडे तू बसी अछु ना तोर ग्राम देवती विपदे आपदे घंट घोड़ाई रखु सदा सुखे रही थांती तते आश्रा करी तो ग्रामवासी। आपण माने देखुछंती विलेज विजन टीवी मो गाँ सब गाँ का भारी सुंदर परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगो। श्रीभगवानुवाच ॐ भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः जाते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान कहिले, हे महाबाहु, मोर परम रहस्य ओ प्रभावपूर्ण वचन पुणी थरे शुण। तुमे मोर अतिशय प्रेमी, तुमर हित कामना करी मु एहा आउ थरे कहिबी। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमार्दिः देवानां महर्षिणं च सर्वशः। मोर उत्पत्ति अर्थात लीलारे प्रकट हेउथिबा रहस्य देवगण जानती नाही कि महर्षि गण जानती नाही, कारण मु हेउछि सबु दृष्टिरु देवता मानंकर तथा महर्षि मानंकर आदि कारण। जो माम जमनादिं चावेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जे मते अजन्मा अर्थात प्रकृतरे जन्मरहित अनादि ओ लोक महेश्वर बोली तत्वतः जानती मनुष्य मानक मध्यरे थिबा सेहि निर्मोह ज्ञानी पुरुष सकल पापरु मुक्त होई जांती। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं जसो अजस्सः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। निर्णय करिबा शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय ओ भय अभय एवं अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति ओ अपकीर्ति आदि प्राणी मानंकर एहिपरि जेउ नाना प्रकार भाव रहिछि सेगुड़िक मोठारु ही उत्पन्न होइथाए। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता जेसां लोक इमः प्रजाः। संसारर एहि समस्त प्रजा जेउ मानक ठारु उत्पन्न होइछन्ति सेहि सप्त महर्षि ओ सेमानंक पूर्वरु जात होइथिबा सनकादि चारि कुमार तथा स्वयंभुवादि 14 मनु मो संकल्परु उत्पन्न होइछन्ति। ए समस्ते मो ठारे श्रद्धा भाव रखन्ति। एतां विभूतिं जोगं च मम जो वेति तत्त्वतः
सो अविकम्पेन जोगेन युज्यते नात्र संशयः। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୋର ଏହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ବିଭୂତି ଓ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। आहं सर्वस्य प्रभवो मातः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛି। ଏପରି ବୁଝି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି। ମच्चितमद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ନିରନ୍ତର ମୋଠାରେ ମନ ଲଗାଇଥିବା ଓ ମୋଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମୋର ପ୍ରଭାବକୁ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରି ଓ ଏକ ଆରେକକୁ ବୋଧ କରାଇ ତଥା ମୋର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମୋ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାଭାଷା ହୋଇ ହିଁ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ଓ ମୋଠାରେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ରମଣ କରନ୍ତି। ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗଂ ତଂ ଯେନ ମାମୁପଜନ୍ତି ତେ। ନିରନ୍ତର ମୋର ଧ୍ୟାନ ଆଦିରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ତଥା ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଭଜନ କରୁଥିବା ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଷାମେବାନୁକମ୍ପାର୍ଥ ମହମଜ୍ଞାନଜଂ ତମଃ ନାଶୟାମ୍ୟାତ୍ମଭାवस्थो ଜ୍ଞାନଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକମୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବାନ୍ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟମାଦିଦେବମଜଂ ବିଭୁମ୍ ଆହୁସ୍ତ୍ୱମୃଷୟଃ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷିର୍ନାରଦସ୍ତଥା आसीत देवल व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे। अर्जुन कहिले, आपण परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कारण आपणଙ୍କୁ सकल ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवता मानकर मध्य आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी बोली कहती। देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास मध्य सेहिपरि कहती और आपण निजे मध्य मते सेहि कथा कहउछंती। सर्वमेतद्रुतं मन्ये जन्मं वदसि केशव नाही ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, आपण मोते जहा किछि कहउछंती से सबकु मु सत्य बोली मानुछि। हे भगवान, आपणଙ୍କ लीलामय स्वरूपकु दानव माने जानती नहीं कि देवता माने जानती नहीं। स्वयमेवात्मनात्मानं
वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते। हे प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता, हे प्राणी मानकर ईश्वर, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आपण निजे ही निजको जानन्ति। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः जार्विभूतिभिलोका निमंस्तुं व्याप्य तिष्ठसि। तेणु हे भगवान, जो विभूति गुड़िक द्वारा आपण एही सबु लोक को व्यापी रहिछन्ति, निजर सेही दिव्य विभूति गुड़िक संपूर्ण रूपे कहिबाकू आपण ही समर्थ। कथं विद्यामहं योगिस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मु किपरि निरंतर चिंतन करी करी आपणको जानि परिबि एवं हे भगवान आपण केउ केउ रूपरे मो द्वारा चिंतन करिपार योग्य अटन्ति। विस्तरेणात्मन योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आपणको जोग शक्ति ओ विभूति आहुरी विस्तृत भावरे कहन्तु, कारण आपणको अमृतमय वचन जेते शुणिले भी मोर तृप्ति हेउनाही, अर्थात आहुरी शुणिबाकू उत्कंठा बढ़ुछि। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान कहिले, हे कुरुश्रेष्ठ, वर्तमान मोर जो सबु दिव्य विभूति रहिछि से भितरु तुमको प्रधान प्रधान विभूति गुड़िक कहिबि, कारण मो विस्तारर अंत नाही। अहत्मात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मु हेउछि सकल प्राणीक हृदय रे अवस्थित समस्तंकर आत्मा एवं सकल प्राणीकर आदि मध्य ओ अंत भी मु ही अटे। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषं रविरं सोमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मु हेउछि अदितिंकर द्वादश पुत्रंक मध्यरे विष्णु ओ ज्योति मानंक मध्यरे किरण प्रदानकारी सूर्य तथा 49 वायु देवतांकर तेज ओ नक्षत्र मानंकर अधिपति चंद्रमा। वेदानां सामवेद अस्मि देवानामस्मि मा वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मु हेउछि वेद मानंक मध्यरे सामवेद, देवता मानंक मध्यरे इंद्र, इंद्रिय मानंक मध्यरे मन ओ प्राणी मानंकर चेतना अर्थात जीवनी शक्ति। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वीतेशो जक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं। मु हेउछि एकादश रुद्रंक मध्यरे शंकर ओ जक्ष तथा राक्षस मानंक मध्यरे धनपति कुबेर
मु अष्ट वसुंक मध्यरे अग्नि ओ पर्वत मानक मध्यरे सुमेरु पर्वत पुरोधसां च मुख्यमां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, मते पुरोहित मानकर मुख्य बृहस्पति बोली जान। मु सेनापति मानक मध्यरे स्कंद ओ जलाशय मानक मध्यरे सागर। महर्षिणं भृगुराहं गिरामस्म्यकमक्षरम् यज्ञानं जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयः। मु महर्षि मानक मध्यरे भृगु ओ शब्द मानक मध्यरे एकाक्षर ओम। सकल प्रकार यज्ञ मानक मध्यरे मु जप यज्ञ ओ स्थावर मानक मध्यरे मु हिमालय पर्वत। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सकल वृक्षଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଦେବର୍ଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ ମୁନି, ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରରଥ ଓ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କପିଳ ମୁନି। ଉଚୈଃ ଶ୍ରାବସମସ୍ୱାନାଂ ବିଦ୍ଧି ମାମମୃतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। मोती अश्व मानक मध्यरे अमृत सहित उत्पन्न होइथिबा उचैः श्रवा श्रेष्ठ हस्ती मानक मध्यरे ऐरावत ओ मनुष्य मानक मध्यरे राजा बोली जान। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः। शस्त्र मानक मध्यरे वज्र ओ धेनु मानक मध्यरे कामधेनु अटे। मु शास्त्रोक्त रीतिरे संतान उत्पत्तिर हेतु कामदेव एवं सर्प मानक मध्यरे सर्पराज वासुकी। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो जादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि जामः सञ्जमतामहम्। मु नाग मानक मध्यरे शेषनाग, जलचर मानक मध्यरे सेमानंकर अधिपति वरुण देवता एवं पितृ मानक मध्यरे अर्जमा नामक पितृ तथा शासक मानक मध्यरे यमराज। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मु दैत्य मानक मध्यरे प्रह्लाद ओ गणनाकारी मानक मध्यरे काल तथा पशु मानक मध्यरे मृगराज सिंह ओ पक्षी मानक मध्यरे गरुड़। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मु पवित्रकारी मानक मध्यरे वायु ओ शस्त्रधारी मानक मध्यरे श्रीराम तथा मत्स्य मानक मध्यरे मगर ओ नदी मानक मध्यरे गंगा। सर्गाणामादिरनन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टि मानकर आदि अंत तथा मध्य भी मु ही अटे। मु विद्या मानक मध्यरे आध्यात्म विद्या अर्थात
ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିବଦମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଅକ୍ଷରାଣାମକାର अस्मि ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଃ ସାମାସିକସ୍ୟ ଚ ଅହମେବାକ୍ଷୟଃ କାଳୋ ଧାତାହଂ ବିଶ୍ୱତମୁଖଃ। ମୁଁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାର ଓ ସମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାମକ ସମାସ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର ମଧ୍ୟ ମହାକାଳ ତଥା ସକଳ ଦିଗରେ ମୁଖ ଥିବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁଃ ସର୍ବହରଶ୍ଚାହ ମୁଭବଶ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତାମ୍ କୀର୍ତ୍ତଃ ଶ୍ରୀବାକ୍ଚ ନାରୀଣାଂ ସ୍ମୃତିର୍ମେଧା ଧୃତିଃ କ୍ଷମା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ ଅଟେ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାକ୍ ସ୍ମୃତି ମେଧା ଧୃତି ଓ କ୍ଷମା ଅଟେ। ବୃହଶ୍ଚାମ ତଥା ସାମ୍ନାଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦସାମହଂ ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋ ଅହଂ ଋତୁନାଂ କୁସୁମାକରଃ। ତଥା ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ସାମ ଓ ଛନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର ଓ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବସନ୍ତ। ଦ୍ୟୁତଂ ଛଳୟତାମସ୍ମି ତେଜସ୍ତେଜସ୍ವಿନାମହଂ ଜୟ अस्मि ବ୍ୟବସାୟୋ अस्मि ସତ୍ୱଂ ତତ୍ତ୍ୱବତାମହଂ। ମୁଁ ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟକାରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାତ୍ୱିକ ଭାବ। वृष्णीनां वासुदेव अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुसना कविः। वृष्णिवंशीମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସଖା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମି। ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଓ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଦଣ୍ଡୋଦମୟତାମସ୍ମି ନୀତିରସ୍ମି ଜିଗୀଷତାମ୍ ମୌନଂ ଚୈବାସ୍ମି ଗୁହ୍ୟାନାଂ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନବତାମହଂ। ମୁଁ ଦମନକାରୀମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦମନ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ବିଜୟକାମୀମାନଙ୍କର ନୀତି। ମୁଁ ଗୋପନ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବର ରକ୍ଷକ ମୌନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଯା ଚାପି ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବୀଜଂ ତଦହମର୍ଜୁନ न तदस्ति विना जस्या मया भूतं चराचरम्। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ବୀଜ ବା ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ତାହା ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ ଚର ବା ଅଚର ହୋଇ ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯେ କି ମୋ ବିନା ଥାଇପାରେ। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परन्तप, मोर दिव्य विभूतिମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଭୂତିର ବିସ୍ତାର ତୁମକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି।
जज्जद्विभूतिमश्चत्वं श्रीमर्जुर्जितमेव वा ततदेवावगच्छत्वं मम तेजं असंभवं। जहाँ किछि विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु अछि से सबकु तुमे मो तेजर आंशिक अभिव्यक्ति बोली ही जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांसेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन एते बहुत जानिपारे तुमर की प्रयोजन? जान जे मु एही संपूर्ण जगत को निज जोग शक्तिर एक अंश मात्र द्वारा धारण करी रहिछि। तच्छदीति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। गाता भारी सुंदर।